नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु मालिकार तो अनेक किसी कथा लिखा जाइए मालिका जहाँ किसी लिखा जाइए आपण निकट में ये सब कथा पहुँचापी छोटे मात्रा आम गोटे प्रयास जारी रखीचु। मालिकार जहाँ कि लिखा जाइए अनेक किसी कथा लिखा जाइए भर जदि आम हाथ गणित किसी टॉपिक उठेबा जहाँकि श्रीमंदिर पत्थर खसवा हो महामारी आसवा हो महाबात्या आसवा हो महाबन्या आसवा हो आकाश लंजा तारा खसी संपर्क हो 7 दिन 7 राति अंधार हवा विषय हो ए विषय मालिका लिखा जाए विषय जिते भी आम मालिकार किसी ना कि जिनस आम कभर करूँ आपण मध्य अनेक किसी दर्शक बंधु कमेंट बॉक्स माध्यम लिखती ये सब काले भयभीत करने लिखा जाए तेज आज को 600 वर्ष तले लिखा जाइए महापुरुषों द्वारा लिखा जाइए मालिकार जहाँ लिखा जाए कड़े सब गोटी गोटी कर सत्य हो विषय चर्चा करने बर्तमान मो सहित जोड़ी होती ओडिशार गुप्त वृंदावन धानकुद पीठर पीठाधीश मालिका रिसर्चर मालिका गवेषक तथा जगन्नाथ कथा संस्कृत प्रचारक प्रेम सागर बाबा अर्खित दास महाराज बाबा आपन स्वागत करुच्ची। बाबा जो 600 वर्ष पूर्व जो लिखा जाए मालिका आपण सहित तो आम अनेक किसी डिस्कसन ए विषय में अलरेडी आगुरी आम करे तेज कौन कहे से संपर्क में मालिका समाज को वार्ता कौन दौर? जय जगन्नाथ। मालिका प्रकृत मान लोक मैंने सठिक भाव में जहाँ ग्रहण कर देखुं मालिकार सत्यता रही चिर सत्य किंतु मालिका को नहीं भयभीत बाणी शुणवार प्रश्न उठुना जे जो मैंने चाहते जे मालिका शुणिकी भय सृष्टि करने ना मालिका कार मनगढ़ा नुह मालिका महापुरुषों सोच भूत भविष्य द्रष्टा मालिका को लोक टिके बुझी ना मालिका आज जहाँ महापुरुष मान द्वारा मालिका आकार भविष्यवाणी आकार प्रकाश पाई पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ द्वारा विशेष भाव में अच्युतानंद 1 लक्ष ग्रंथर रचयिता द्वारा बहु भविष्य ग्रंथ लिखे से 1000 रु अधिक माने 100 रु अधिक ग्रंथ और 306 रु ऊर्ध पोथी माने मालिका ग्रंथ लिखिं किंतु भविष्यवाणी लिखिं मालिका भविष्यवाणी मिथ्या नुह यही दृष्टि लोक मैंने जानते भगवान शंकर अनादि काल भगवान शंकर माँ पार्वती शंकर होती जोगादि पुरुष जोगींकर जोगी जदि 3 तत्व को आसते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव हेले संहार कर्ता माने सत रज तम तम गुणर अधिकारी शिव स्वयं जोगादि पुरुष शिव माँ पार्वती की कहते पार्वती शुणी भविष्य कथा महानिर्वाण तंत्र गुप्त तंत्र काल निघंट कालकल्प इत्यादि तेणु एक कथा केमी मिछ जो भगवान शंकर कहते पार्वती शुणी परंतु यही कथा गुड़ी को महापुरुष माने अवतरण कर कलिजुगे जे सेमानकर से दिव्यदृष्टा थिबारु कलिजुगे कौटी भगवान श्रीकृष्ण रुक्मणी की कहते कौटी श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते भविष्यवाणी कौटी कलिजुगे कौन कौन घटो। अच्छा जमी गोटे पद कहल अर्जुन को कहते जे गोहत्या जोगेण लक्षे कवरस जुगवाद तुटिजीव परदान देऊ आपणे बारी रे कटई 14 ये बहुत पद ये गोटे पदरे गोटे कलिजुगर परमाई 4,32,000 वर्ष किंतु केवल गो हत्या जीव हत्या जोगु गो हत्या अत्यंत पाप जीव हत्या अत्यंत पाप ना कुरान ना बाइबल ना वेदरे लिखा अच्छे किंतु आजिर मनीष निज सुख पाई जीव हत्या कर चली एथि जोगी ही पृथ्वी पाप बाहर पीड़ित होची तेणु महापुरुष अच्युत लिखिले अर्जुन को भगवान कहते अच्युतानंद कलम कले जे गोहत्या जोगेण लक्षे वर्ष जुगवाद तुटिजीव पर दान देऊ आपणे बारिले कटई 14 जड़े दान दौ जदि बारण कर 14 सहस्र पापरू कटिज तेणु जो कलिजुगर परमाई 4,32,000 वर्ष थिला कर्मे एमती कटिला मातृहत्या ब्रह्महत्या स्त्री हत्या गोहत्या जीव हत्या पशु हत्या अवक्षभक्षण अज अगम्य गमन एवं अपात्र दान तुलसी लगे जल न दबा विष्णु प्रतिमा अपूता रहिबा एवं देवादेवी ग्रामे ग्राम देवी अपूजा रे वृंदावती फिंगी देवे या भी पाप घटो घटुची एबे भी घटुची आगो को आहरी घट मालिकार जहाँ वर्णित अच्छी घटुअछि घटुची घटो ये 3टा जाक मालिकार वर्णित भविष्यवाणी केवे मिथ्या नुह किंतु ताकू ठीक से अनुभव अनुभूति की न आसी पारी कौ कथा केतेबेले घटिबो ताकू आम उपस्थापन आमर ढंगे आम भिन्न भिन्न मन करतु मन रखु जोटी महापुरुष कहते तलिब नाईटी एक कथा निश्चय होइब दिने टाकी रही भरोसा
କରି ଭକତ ମାନେ ଠାବ କରିଅଛି ଅମରା ବତି ପୂର୍ବ କଣର ଠିକ ପଦ ବାଛି କହିଲେ ହାଡ଼ି ଦାସ କମାର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଳିବ ନାହିଁ ଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଠିକ ବଚନ ଏ ସତ୍ୟ ୟାକୁ ଠକନ ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଠିକରେ ଆରତ କହିଗଲେ ସତ୍ୟ ଯେଥିବ ଦେଖିବ ରହି ମୋ ଭଜ ଅଲେଖ ଭାଇ। ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଫାଳ ହେଲେ ହିଁ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ ବାକ୍ୟ ଅନଥା ନଇବ ବୃକ୍ଷଲତା ବା ତରୁ ପର୍ବତ ଯଦ୍ୟାପି ଅଚଳେ ଚଳିବେ ପଥ ଅଗ୍ନିତେଜ ହିମ ପ୍ରାୟ ହିଁ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କାହିଁ ନ ଟଳେ ଅମୃତ ଭକ୍ଷି ଯାଇପାରେ ପ୍ରାଣ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ନୋହିବ ଆନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହୋଇବ ପର୍ବତରେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତୀରେ ନ ଟଳିବ ପାଷାଣର ଗାର ହୋଇ। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପକ୍ଷପାତି ହେଇଛି ନୀତି ପୂଜାକାନ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ତା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ମରୁଡ଼ି ଅକାଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଅଦିନ ଦିନ ଅବାଟ ବାଟ ଅକାଳରେ ଲିମ୍ବ କଡ଼ା ଚରିବ ଅକାଳେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଅକାଳେ କୋକିଳ ହରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ। ତେଣୁ ଅକାଳରେ ଲିମ୍ବ କଡ଼ା ଚରିବ ହେଉଛି ଅକାଳରେ ଲିମ୍ବ ପୁରୁଷ ପ୍ରସବିବେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷେ ପୁରୁଷେ ନାରୀ ନାରୀରେ ରମଣ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ ବେଦନ ପଡ଼ିବେ ତିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗ୍ନିକି ହରିବେ ସ୍ୱଦର ଭାଇ ବିପ୍ରେମ ଦିରାଜେ ଖାଇବେ ମହି ଅତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ପୂଜା ନ କରିବେ ଦେବତା ଆଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିବ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନୁଚିବ ସେଇ ଗୋଦଣ୍ଡାତ ଶିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର ଭାଉଜକୁ ଘେନି କରିବେ ଘର ଶାଶୁ ବାଳକୁ ବୋଉ ଧରିଥିବ ସେ ଭାରି ଘେନି ପୁଅ ରହିବ ବିଧର୍ମୀ ପୁତ୍ର ସଂସାରେ ପ୍ରବଳ ଭାରିଯାକୁ ଘେନି ହୋଇବେ ଗେଲ ନୃପତି ନାଞ୍ଚୁଆ ହେବ ସଂସାର ସ୍ୱାଦ ନୋଇବ ମଧୁ ସାକର ଲବଣ ଉଠିବ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ମହରଗ ହେବ ସେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ବିକ୍ରିୟ କରିବେ ଗାବମାନେ ଯେ ଅବକ୍ଷ ବଖିବେ ଥୋଇଲି ମାନେ ହେବେ କୁଳବତୀ ସତୀ ନାରୀଙ୍କର ନଥିବ ଜାତି ଦିବସରେ ଉଦିତ ହୋଇବ ତାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ରବିର ଖରା କାହାର ନ ରହିବ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ହରିବେ ଗୁଣନିଧି ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ ପାପ୍ୟ ହୋଇବ ଅଳପାୟୁଷ ଏଣୁ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ମିଥ୍ୟା କାହିଁକି? ମାଳିକା କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରାଜୁତିଙ୍କ ସମୟରେ ଆଜକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସେ ତାପରକୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ କ'ଣ ହେବ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ। ମନେକର ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇଲି ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦ ରହିଛି ସାଲ ରହିଛି ମସିହା ବି ରହିଛି ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟିକୁ ନେବା? ନାଇଁ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦ ସାଲ ଅଙ୍କ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଗଲେ ଅଙ୍କଟା ଆସିଲା ରାଜା ରାଜୁଣିଙ୍କ ଅମଳରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅମକ ଅଙ୍କରେ ଘଟିବ ଦିବସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅମକ ଅଙ୍କରେ ହେବ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଏଇଆ ଘଟିବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଏଇଆ ହଟିବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଜାଣ ହେଉଛି କ'ଣ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ ବାତ୍ୟା ଏମିତି କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଘଟିଛି। ହଁ ମାଳିକାଟା କର୍ମେ କର୍ମେ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ଏବେ ମାଳିକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ କାରଣ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଅବତାର ବୋଲି ଆମର ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ମେଳଛ ନିବହ ନିଧନେ କରୟସୀ କରବାଳ ଧୂମକେତୁ ମିବଂ କିମପି କରାଳ କେଶବ ଧୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଅବତାର ସବର ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଯୋଗୀ ଋଷି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର ଯାହାକୁ ଭାଗବତ କହିଲା କଳ୍କି ଅବତାର ଯେବେ ସକଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳ୍କି ହେବେ ଯାହାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ କଳ୍କି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବାଉଳ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରିବେ
करिवे सिंहर रड़ी जे कल्कि रूप को धरिवे भगवान निजे भगवान कल्कि रूप हेबे जहाँ को अच्युतानंद अति सुंदर भाव में कहले कल्कि हेला बेले भगवान कौन हेबे ना बलदेव हेबे राजा कानु परिचार बसिब सुधर्मा सभा जाजपुर ठार बीणाबाई नारद जे गाउथिबे गीत वेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा कहिले अच्युत आपण यही बाणीटा को देखु बाणीर तार्किक अर्थ को विचार करूँ जे बलदेव हेबे राजा भगवान बड़ भाई बलभद्र अनंत शेषनाग सी हेबे राजा कलिजुगे प्रतिश्रुति देते तमें हेब राजा भगवान तांकर आज्ञाकारी हेबे बलदेव हेबे राजा कानु परिचार ठाकुर तांकर आज्ञा हेबे अवश्य कल्कि अवतार हेबे किंतु आज्ञाकारी बड़ भाई जहाँ कहे जगन्नाथ ता पालन करेंगे बसिब सुधर्मा सभा जाजपुर ठार ये जाजपुर को नहीं मत मतांतर हेल्ले जाजपुर एक निर्दिष्ट स्थान आमर पिंड तत्व ये शरीरटी हूँ पाद तल हूँ जाजपुर ये पादरु मस्तक पर्यंत पिंड ब्रह्मांड तत्व रही पुणी ब्रह्मांड मतर जाजपुर आमर रही नाभिगया जाजपुर कल्कि जितेबाला जन्म हे नीलामती हम खंडगिरी हम कली हम पुरी हम कल्कि विश्व ब्रह्मांडर लोक मानिबे किंतु बाबा ये आपन गोटे जिन क्लीयर करके चाहिए ये कल्कि अवतार विषय आप कहते किसी मालिका तत्वविद मैंने कहते कल्कि अवतार यहाँ गोटे व्यक्ति नुहे गोटे शक्ति कौन कहे से विषय नहीं प्रत्येक लोकंकर किसी ना किसी निजस्व अनुभव अनुभूति शास्त्रर अर्थ बहुत गोटे शास्त्रर अर्थ को विभिन्न अर्थ करें किंतु प्रकृत लिखि साधक ता अर्थ कौन ताकू अर्थांत करवा एत सहज नुह जड़े मतांतर दे पारे आपण कथा को काटिकी मु आउ गोटे कथा कही पारे किंतु काटिकी कहीदे पारे जोड़ी पारे किंतु जी कवि बा जी लेखक जी भविष्य द्रष्टा ताकू लिखी सी कौ लक्ष्य नहीं लिखी ताकू बुझा दरकार आपण रिसर्च कौन कहूँ कहीं दर्शक बंधु बर्तमान आपण मैंने देखुं आपण सामने अच्छी दीर्घ 40 वर्षर गवेषणा दीर्घ 40 वर्षर अनुसंधान मालिका उपरे निज जीवन मूल्यवान 40 वर्ष देते बाबा ठीक मालिका रिसर्च को लेकिन अध्ययन कर 40,000 ऊर्ध्व ग्रंथ और निजे लिखिं 40टा बही गूगल रे विकिपीडिया आप डाटा पाइबे नहीं यूट्यूब रे डाटा पाइबे नहीं जदि आप पाइबे तब आप आसवा पड़ो बाबा पाखक बाबा होती ओडिशार गुप्त वृंदावन धानकुद पीठार पीठाधीश तेरे गोटे जिन बाबा मु क्लीयर करके चाहिए बाबा जो किसी समय पूर्व आप जाजनगर ठार आप जो कथाटी कहले जाजपुर ठार गोटे जगह अच्छे संबल जगह ये विषय नहीं बहुत किसी मतांतर सामने को आसूँ किसी मालिका तत्वविद मैंने कहते कौटे जाजपुर गोटे जगह अच्छी ता संबल से कल्कि जन्म ने आउ किसी मालिका तत्वविद मैंने कहते नेमाल जन्म ने किसी मालिका तत्वविद मैंने कहते छत्तीर जन्म ने आउ किसी मालिका तत्वविद मैंने कहते हिमालय जन्म नहीं सारे एपट आम दर्शक बंधु मैंने हेले कन्फ्यूज बाबा आमर जहाँ रिसर्च रिपोर्ट कहूँ टोटाल इंडिया रे आम देश में 22टा अच्छी जगह जार ना संबल संबल ना 22टा जगह अच्छी आपड़ कौ संबल कथा कहते प्रकृत में आमर गयारे जो नाभिगया आमर जाजपुर गोटे नाभिगया अच्छी जो अति जदि आपण विचार करती पुराण वर्णित माँ बिरजांकर विजयस्थली जो जाजपुर बहु प्राचीन जिते माँ दक्ष यज्ञ बेले माँ जिते माँ को माने अग्नि ह्रास देले माँ पिता छल भगवान धरिकी जो तांडव करते समस्त अस्थि पस्थि गुड़ाक क्षीण भिन्न होगी विभिन्न जगार पड़ी जो क्षेत्र में पड़ी से क्षेत्र 52 52टा अच्छी शक्तिपीठ हाँ तार कथा आपन कहउछन हाँ से सब जो क्षेत्र में पड़ी से क्षेत्र में गोटे गोटे शक्तिपीठ पर पूजा पाऊँ किंतु आमे जते कि पुराण अष्टादश पुराण अनुसार बिरजा मंडल तत्व पाऊ धरतु पृथ्वी कोण अनुकोण में कलिकी नहीं धरतु विभिन्न संप्रदाय लोक संप्रदायर लोक कहते आम संप्रदाय कल्कि आसीगले किए कहते हिमालय आसिले किए कहते सम्बलपुर लोक भी कहक लगे आम गुरु होचन कल्कि हाँ किसी सांप्रदायिक लोक साधु सन्त मैंने निज निजर इष्ट बा गुरु को से मैंने कहते कल्कि किंतु मुझे नवेदन करी कल्कि उपर जी जहाँ मत देले भी कल्कि एक स्वतंत्र कारण जड़े साधु सन्थ को गोटे अवतार बादर महात्मार भी वर्णना करा जाई पारे किंतु कल्कि स्वतंत्र कारण आप देखो 10 अवतार शेष जो कल्कि सी मानव नुहति से स्वयं अवतार मत्स्य कस्य बराह नरसिंह वामन परशुराम राम हलधर बुद्ध आ शेष होती कल्कि आपणकर 2टी अवतार होती उत्कल 2टी अवतार गोटे बुद्ध आ बौद्ध एवं जगन्नाथ एवं कल्कि बर्तमान जगन्नाथ अच्छा कल्कि अवतार आप वास्तव में देखो जगन्नाथ को विश्व मानुची
କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ସେ ପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥାଏ କି ସେ ସଂଗଠନ ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ? ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି କି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚସଖା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଦରେ ଚାଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ସାଧୁ ନ ଯାଉଥିବେ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଦରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନକୁ ଦୁଗ ଆସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ କଳକିକି ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ, କାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି କଳିକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କର କଳିଯୁଗର ନୀଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ବଦ୍ରିକାରେ ନୀଳା କଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନୀଳା କଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନୀଳା କଲେ, ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଅଶେଷ ଅନନ୍ତ ସାଗର। ଏବଂ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ, ପୁରୀରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ରୂପ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। କଳ୍କି ରୂପକୁ ଧରିଲ ବଉଳ କଳା ଧଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା, ସିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନିତ ହେବେନି। ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପୁରୁନାହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯିବେ ଆଉ କଳ୍କି ଅବତାର ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ପୂଜିବେ। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଅବତାର 10, ଏହି ଦାରୁ ରୂପ, ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। କାରଣ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକାର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀନିରଞ୍ଜନ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଅରୂପ ଅବୟ ପରମ ଗତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶଙ୍ଖନା ବିମଣ୍ଡଳରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଅନାଦି ଅବକ୍ତ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଅଲେଖ ଅବୟ ସଚିତାନନ୍ଦ ଏକାକ୍ଷର ରୂପ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାନୟନ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ଏକାକ୍ଷର, ସିଏ ତ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଅବତାର ଆସିବେ, ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବତାର ଯେତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି 3ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯଦି ଠିକ୍ ବିଚାର କରାଯାଏ, ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମୁଁ କହିଲି 3ଟା କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ନା ସେ କହିଲେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର? ମୁଁ କହିଲି ସତ ରଜ ତମ 3ଟା ଗୁଣରେ 3 ଜଣ ଆଇଲେ। ସତ ଗୁଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଭାରତରେ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ, ଉତ୍କଳରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ସନାତନ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ତାପରେ ରଜ ଗୁଣ ରହିଲା, ତମ ଗୁଣ। ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ 2 ଭାଇ ରଜ ତମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟା ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିରାମ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଏକ ଧର୍ମ ଅଲମ୍ବୀ ସକଳେ ସର୍ବେ ଈଶ୍ୱରାତ୍ମିକ, ଯେ ଯାହାର ମାତୃଭାଷାରେ ନାମ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ, ପାଣି ପାଣି ଜଳ କହିଲେ 3 ଏକ ସମାନ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୋରାନରେ ଯାହା କହୁଛି ବେଦ ତାହା କହୁଛି। ଆପଣ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲକରି କୋରାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। କୋରାନରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଷାନ୍ତର ଅଛି। ବେଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି କୋରାନରେ ସେଇ କଥା ଅଛି। କୋରାନରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଅଛି ବେଦରେ ଅଛି। ବେଦରେ ଯାହା ଅଛି କୋରାନରେ ଅଛି। ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ଲୋକ ବୁଝିନା। ଆମେ ବେଦ, ବାଇବଲ, କୋରାନକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ତାକୁ କରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ତାପରେ ମୁସଲମାନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ତା ଦେହରେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପାତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣରେ ବି ବନାହେଇଛି ଯେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପଟି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳା। ତେଣୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳାଭୂମି, ଭାରତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ। ତେଣୁ କଳ୍କି ତେବେ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୀରୁ ଯାଜପୁର ଭିତରେ କଳ୍କିଙ୍କର ଖେଳ।
ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ସତ ଯାଜପୁର କଥା- ଭିତରେ। ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା। ଏ ଚିର ସତ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ମାଳିକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ ବା ମାଳିକା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଗବେଷଣା କରିଛୁ ସାଧନା କରିଛୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଭିତରେ ଏ ଯାଜପୁରଟାକୁ ପାଦ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି ଯାଜପୁର ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ପୁରୀ ୟାରି ଭିତରେ କଳ୍କୀଙ୍କର ଅବତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି କହିଲି ଅବତାର ସ୍ଥାନ ଏଇ ଜାଗାଟି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଜପୁର କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଜମାନ କରାଯିବ ଆମେ ବି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଉ କାହାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ଯୋଉ ଲୀଳାଖେଳା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ନା ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବାହାରେ ବି ହବ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରେ ହବ ସମଗ୍ର ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁ ବକ୍ତା ବହୁ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା କହିଲେ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିରସ୍ମରଣୀ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବି ହେଲେ କିଛି ପଦ କିଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ପଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଗେଇ ଗଲେ ଯଦି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ମାନିବେ ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର ଉକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଯେ କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ନାରାୟଣ ଗୋ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ଯାଇ ଫୁଲ କେବଳ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ ସନାତନ ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ সেই সনাতন ধর্ম আড়ে বেদ বেদান্ত উপনিষেদ কোরআন বাইবল এবং হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান এসবু এক হয়ে যাবে এ সময় আসুচি আপনার যে কল্কি অবতারক নিয়ে চমৎকৃত বাণী বিভিন্ন লোক বলছেন সি আসলে সমগ্র ভাইচারা সৃষ্টি হব হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সেতিকি নু আমেরিকা রুষিয়া লন্ডন ফরেন জার্মান জাপান সমস্ত একত্রিত হয়ে যাবে ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ରାଜନୀତି ବଳୟ ହେଉ ବା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକି ନେଇ ହେଉ ଭାରତ ଅନୁକରଣରେ ବହୁ ଦେଶ ଆଗେଇଛି ଅନୁକରଣ କଲାଣି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ନୀତି କାନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ କହିଗଲେ হয় କରୋନା ସମୟରେ ବି ଭାରତ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସବୁ ଦେଶ ଆପଣେଇଲା ହଁ ଭାରତୀୟର ଭାଇଚାରା ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ସଦାଚାର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ କଥା ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଶ୍ୱ ବହୁ ଆଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟର ଭାଇଚାରା ସନାତନ ତ ମୌଳିକତା କେଉଁଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାପରରେ ବହୁ ନୀଳା କଲେ ରାମ ଅବତାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ନୀଳା କଲେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ତେବେ ବାବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଲ୍କି ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି କିଛି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମାଳିକା ଲେଖାଯାଇଛି କଲ୍କି ଅବତାର ନେବେ ମେଳସ ସଂହାର ହେବ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ନା ବାସ୍ତବ ନା ନାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର କହିଛନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଯେଉଁ କାଳିଆ ବଜାର ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ବୋଦା ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତ କଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଧରନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କରିପାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ଭାଷାନ୍ତର କରିପାରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିପାରେ କହିବାର ଶୈଳୀ ଭଲ କହିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିହେବନି ସେଇଟା ଅନୁଭବର ବିଚାର ସାଧନା ଅନୁଭବ ନହେଲେ ହେବନି ତେଣୁ କଲ୍କି ଏକ ଅନୁଭବ ବିଚାର କଲ୍କି ଅବତାର ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଋଷି ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ କେତେ ଋଷିମୁନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଆଦି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଋଷିମୁନି ମାନୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯିଏ କଲ୍କି ହେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ କାହିଁ ନ ମାନିବୁ ଆମେ ତ ମାନିବୁ ତେବେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା ଯଦି ଆମେ ନେବା ଭଗବାନ ରାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଲ୍କି ବୋଲି ହଁ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିବେ କି ଯେ ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ପରିଚୟ ଦେବେ କଲ୍କି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ କେବେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାମ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକଳି ଯୁଗରେ ନାମ ମାତ୍ର ସାର ନାମମାନ ଗତି ନାହିଁ ନାମକୁ ଭଜି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହିଲେ ଅନ୍ତ୍ୟଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯେ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ତପ ଜପ ଯୋଗ କେହି କରିପାରିବେନି କଳିଯୁଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମଟାକୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ କଲେ ଓମ୍ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଓମ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ୟାକୁ ବି କୃଷ୍ଣ ହରେ
हरे हरे यही पवित्र नाम को जदि कहीं शुद्ध भाव में जपुथ से कल्कि पाइब भागवत गीता को जे दृढ़ भाव में जपुथिब से पढ़ुथिब बुझुथिब से कल्कि पाइब जो माने पतिव्रता नारी ता गृह कर्म करी ता पति सेवा करी जदि से तार कर्म ठीक करी ता पिला संतान को रखी ता स्वामी सेवा कर ताको भी कल्कि दर्शन देवे जड़े साधु सत शांति दया क्षमार थाई मठ मंदिर में रही तपस्यारत होता ताको भी कल्कि अवतार देवे जड़े साधारण असाधारण लोक को भगवान दर्शन देवे कल्कि कार भितर सीमित नुहति एतिक लोक को दर्शन देवे देवे समग्र विश्व को दर्शन देवे कल्कि अवतार जब सकल धर्म रक्षा देवे सबु धर्म को रक्षा करने को सबु संप्रदाय को रक्षा करने सबु साधु सन्त को रक्षा करने परित्राणाय साधुना विनाशय चंग दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मुसलमान हुंतु ख्रीस्टान हुंतु तांको धर्म भितर धर्मजाजक माने अछंती ता भितर मतमतांतर अछि कलुषितता जो आसुची सबु धर्मर कलिश को नासिबा काई कल्कि हेबे तेणु कल्कि व्यक्ति विशेष न नहीं कौन संप्रदाय विशेष न नहीं मो मात्र एक स्वतंत्र अवतार रूप नब आ से समय है नहीं आगो को हबो एवं दिन बाकी अछि होगा आपण रिसर्च कौन कहूँ महापुरुष तो जो 4,32,000 वर्ष कलिजुगर परमाई कहले जितेबाला कलिजुगर 4,32,000 वर्ष परमाई तुटीजीव से कल्कि अवतार हे भगवान ये हूँ कथा तेरे एवं कल्कि कलिजुग तुटी गलानी कही हेबनी कारण कलिजुग 4टी स्थान में भोग कर 4टा सोपान सत्य कली घोर कली अघोर कली अनंत कली सत्य कली एमती 5 भाग में कली कौन चलती माने एटा हूँ सत्य कलीर प्रवेश आप गोटे अनंत कली आसो जे बलदेव हेबे राजा कानू परिचार जो अनंत जुग हो अनंत होइबे राजा सुख मालिका तत्वविद मैंने कहते अनंत कली अलरेडी आरंभ हो गला ना कारण मत को आम एड़े दौना किंतु मोर भगवान का करुणा मुझे क्या गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय कि कौन लोकों कथा को एड़े देवाई जाऊँ मोर जहाँ मोर अनुभव अनुभूति कल्कि आसवे आ स्वतंत्र आसवे अब सी कल्कि अवतार सत्य कल्कि आसवा सत्य ता समय अपेक्षा करंतु अपेक्षा कर हाँ किंतु मालिका वर्णित कथा सब घटी चली कलिजुग अंतिम समय हाँ ना एक कथा सत्य जे कलिजुगर अंतिम समय निकट ही आसला अवतार बाद कल्किंकर जन्म समय निकट हो किंतु एपर्यंत जो माने जी जहाँ कहते कार को विश्वास कारण भगवान को विश्वास करी जी जो डाकी से पाई से अलग कथा भगवान छतिया को जाइछन्ति हाड़ीदास डाकी छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पथक जो थे कहले प्रभु मो क्षेत्र को आसु चलीगले मीराबाई भजन में प्रभु दृश्य सी गोटे भक्त भाव में किंतु कल्कि अवतार खाली भक्त भाव समग्र विश्व ब्रह्मांडर धर्म धारा चिंता चेतना राजनीति मानविकता एवं संयम सदाचार भगवत विश्वास भाईचारा नारी की सुरक्षा वृक्ष की सुरक्षा नदी की सुरक्षा मानव को सुरक्षा समग्र विश्व जिते जहाँ अच्छी सबू को सुरक्षा देवा स्वयं हे कल्कि अवतार ने तेणु ये बड़ा विचित्र तेणु जी जो प्रकार विश्वास रखी अलग प्रकार किंतु कल्कि अवतार एक स्वतंत्र अवतार हे जहाँ विश्व में शांति प्रतिष्ठा करने को आसवे तेणु ताकू नहीं कई विवाद मान भितर न प्रवेश कर विश्वास रखु विश्वास पहाड़ अवतार हेबे कल्कि अवतार हेबे आ निकट हेलानी तेणु बेल तो निकट हेलानी अभिराम कही जमी कहले बेसी दिन आउ नाई लो बउल निकट होइबो देखा पंचसखा माने कही जाइछन्ति हाड़ीदास कहले पंचसखा माने कही जाइछन्ति पुराणे होइछि लेखा पुराण रे लेखा होइछि भविष्यत रे लेखा होइछि कल्कि अवतार हेबे आकु नै विवाद न करंतु सब साधु संत माने सेई निष्काम पुरुष सेई निगुण पुरुष परमात्मा कल्कि को स्मरण करंतु क्लिं कल्कि देवाय नमः कुंतु क्लिं कल्कि देवाय खड्गहस्ताय कुंतु नले मेलछ निबह निधन आदि कुंतु कल्कि आसीबे समस्त भीतर शांति दिवस रे आपण हीरा नीला हीरा नीला मोती माटी पड़ी सत्य जुग आसीगले किस बोली कहे महापुरुष लिखिं छुईबे ना एवं सुवर्णर कलसी घरे घरे बसब फूल पुष्प भारा पड़ी उठब कहीं क्या हिंसा करेंगे ना हिंस्र जंतु मैंने आसिक साधारण मनीष पाखे पोषा भली रे सत्य जुग विराट परिवर्तन हम परिवर्तन हम रात्र सकाଳେ निद्रा जाइए सका उठिण सत्य जे भाषे समस्ते एक चेंज हो आम चिंता करी जा करूँ ता भगवान करदे वास्तव से
परिलक्षित कल्कि अवतार स्वतंत्र तेज बाबा आपन को अनेक अनेक धन्यवाद सत्यम चैनल को बहुमूल्य समय देले तेज दर्शक बंधु आपण मन सुनथिले बाबा जहाँ बर्तन कही गले खूब शीघ्र हवा को जाउछि कल्किला विश्व रे नुहे भारत रे नुहे ओडिसा रे ही हबो कल्किंगर आविर्भाव दिव्य आविर्भाव तब दर्शक बंधु गूगल रे हो बा यूट्यूब रे हो किंबा विकिपीडिया रे आपण तो मालिका विषय रे कोनोसी डाटा नाही आपण खोजी खोजी रहिले मध्य पाइबे नाही जदि मालिका विषय रे आपण यथेष्ट ज्ञान आरोहण करैक चाहउचंती तबे आपण पहुंचे पड़ियो बाबा पाखरे बाबा होचंती ओडिसा रे गुप्त वृंदावन जहा कि आमे कहउछु धानकुद पीठर पीठाधीश मालिका रिसर्चर आउ जगन्नाथ कथा संस्कृति प्रचारक सबरी प्रिय प्रेम सागर बाबा अर्खित दास महाराज जोड़ी रुहतु आम सहित जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को जय जगन्नाथ जय पंचसखा।